Borna ka kobor simanchu. Tamuka o horidon bufru tau ka ris tere mere. Wah, orang sur. Nijini sehera aina tangi pasai negrati. Neng to phani bagi bakso Delhi thanai kana terai bethaka seng tabulo Delhi thanai jago gerta Tripura tu felation tere Cini Tripura samiti arno tabuni ojorani jorati norok je koksmani buskani talni 19 তারিখ নাই পশ্চিম ত্রিপুরাও অমংখাই 1 নং পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ আসন আইয়াং অংখাই সালকাবাইনি খাই নাই আবকে 2 নাম্বার ইস্ট ত্রিপুরা এসটি সংরক্ষিত আসন তাকলাই নিমো চংমারিনো অনেকে হঠাৎ কাইং জাখা অনেকে সাসলামাই হাইং জাখা কারণ আগি নিকংনো মা সানাই 1982 কংগ্রেস তাই টিউজিএস যখন অ্যালায়েন্স ইমপ্রুভ 17 বছরনি পরে 17 ইয়া প্রায় 15 বছরনি পরে যে হঠাৎ যে আঞ্চলিক দলনি ন্যাশনাল পার্টি রগ যে বুট মারি মানে আমাহাই নংজাক টমাইখা জরা থাঙ্গা জরা ফাইকিয়া kabangma jorani bising tabungni jora bai apun jora belake phelayo tabungkai ekdom a jora kono mobile ni kono system kori media tongkhana khub kom tabungni haingya abokai print media tong electronics media khub kom kus kori ni mano tabu niyo jora hangkai Tripura hasteo nok thugunyo সানা থাকাঙ্কাই যত নগণ কিন্তু মোবাইল দং ও মোবাইল তুই চিনি তোমা লেখা করুন তোমা লেখা রঙিয়া প্রায় সময় না সঙ্গ গন্দংনি যে ও নিউজ রক মানে খবর ন বরং নাইলাইও ইউটিউব নি বিসিং তুই হোয়াটসঅ্যাপ নি বিসিং তুই কবাংমা তুই ন বরক নাইলাইও গাব আবনি তুই जों साइथां आंखाय टाउननि बरक खूब एलार्ट आगिवो बेलेकेनो जोंवानाव ओ कौनो जों बाहागे बुजबनाय सिक्स सिदुल सिरिना फो जों ताबुगले मार लाइसिनाय कांग्रेस न नहनै सालायमाहाय ताबुगले ताकलायनि जेमो मनो जों एलायन्स निमिया एलायन्स नि बागै चिनि कोनो पेपर कोनो साखर खाइमा करै आगि टिउजिएस कांग्रेस जखन एलायन्स फ्रु आबके एलायन्स नि काइसा सिग्नेचार लायो नमुसक सीट नानाय आमुसक सीट नानाय अमतो लाई थानाय अ तालनि 2 तारिख कताल दिल्लीओ बबाग्रा प्रदुत किशोरनि नेतृत्वे त्रिपुरा मथा केंद्रीय सरकारनि सिताबु बर्तमान होम मिनिस्टार नि प्रेजेंस তাই ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী এবং ফরমার মুখ্যমন্ত্রী বংনি উপস্থিতি তাবু যেভাবে আরো যে আদিন যে সিগনেচার লাইমেন এগ্রিমেন্ট লাইমেন হিস্টোরিক্যাল এগ্রিমেন্ট মো এগ্রিমেন্ট তো মো কোন তাতালিয়া মো পলিটিক্যাল এগ্রিমেন্ট ইয়া মঙ্কা অফিসিয়াল এগ্রিমেন্ট ও অফিসিয়াল এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন খাইনা বাগৈ ताबुक सिंगरो जदि कबां सेतेबो कबां बुद्रुई चिनि बुबाक रागिन साका सिम्बल चिन्ह ककतरिया ककतर तमो निनि मानथाय मानानिसि आं तिनि ओ त्रिपुरा राज्यनि जदि पुइलान सिमिताव जरा साइथां गांखाय 70-75 बছর दाल बिदाल दलनो वाइरी वाई बुद्रुई जों लोकसभा पाठकबले लोकसभा पाठकमानि परे फनो ताबुक जरा खरकसा पानो निनि पार्मानेंट एकदम मुथांजोंनि कगनो के सानायग्री
sini borok onek bar empingka bongsi takon ismi chenginyai Dosroto wairi waingka CPM ni Bajumondi yang prai 20 বছর ni moto tongka aboni pore Jiten Chaudhary ni bosung MP nukha aboni pore phone asung nukha je borok chini je ekdom permanent je solution ni bagai borok kono kok salia ebong kono tumalia kintu bubagra bini chobani bisingtui tiprasana agin kok rizakbo angnong nong mungse ya farik langnai এই যে মুংসে ya farik langnai hinai agreement khanya thangtani ekta bochor se 8 তারিখ March 2023 2nd March 2024 একটা বছর বিশিঙ্গনো বজে কগ্রিমানি ন একটা বছর বিশিঙ্গনো বকিনো প্রমাণকে ফনুকা বুবাগ্রানি কগ্নো কেন্দ্র সরকার গসিমান হারকা অনেক আমার গাড়ি গ্রেটার ত্রিপুরালেন করিবলা আচ্ছা গ্রেটার ত্রিপুরালেন সিমি তাবো গাড়ি নন গাড়ি রিখা গাড়ি বিশিঙ্গ প্যাসেঞ্জার করে গাড়ি বিশিঙ্গ ড্রাইভার করে হিংতাম নাই তিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন নানা ছাগলাই রিখা কিন্তু গ্রেটার ত্রিপুরালেনের কোনো আরো কোনো করে তাদের ডিপার্টমেন্ট করে ডাইরেক্ট ফান্ডিং করে কিছু করে নেই গ্রেটার সিম্পুং থেপের খেটা তাও বুরুলেন ত্রিপুরালেন নংলি এটা বুরুলেন দেখাল বুরুলেন বুমুং রেখাইনো যে বড় পুরা স্টেট নথা গাবই আপলে এবং তাও স্টেট নি স্ট্যাটাস বড় সামুং মানি তো মানি তিনি যদি जों বুবাগ্রানি যে এগ্রিমেন্ট ল্যান্ড রাইট হানি অধিকার মানি থাঙ্গাই চিনি বড়নি থানি যে হানি কাগজ করিং তো মানি আবনো जों যতনা একদম মেলা হাইকে যদি রিমা কাকাগি जों রিন মেলা রিমা হাই পাত্তা রিমানি হাই যতনো যে জানি জায়গা বুক খাই তো মানি ন जों রিমা কাকা আর তাম ক্ষতি নাই পলিটিক্যাল পাওয়ার রাজনীতি অধিকার বৌনহীন নিনি সিট যদি বাড়ি খাই ডাইরেক্ট ফান্ড মাংখাই আবো যে ইকোনমিক্স দङ ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট নিনি যে অরব দিনে ইউনিভার্সিটি নাই অর কমা কলেজ খুলক নাই লামা নাই ডাইরেক্ট ফান্ড নাই তারপরে নিনি অর যদি ন বছর जोंनो 1000 crore 1000 কোটি জুড়ি রেখাঙ্কায় যেখানে তাবো সারা বছর বাজেট খাই বসে 600 কোটি जों पारंमालायाखौ आ जागाव जों निनि बाजेटनि बायरे नजरि तै 1000 कोटी रां मांखांखाय आरो दाम खति दं त्रिपुरासो डेभेलपमेन्ट लाग्रा निनि बरक गोबां मा जासिनि एकटा इमान दङ निनि मुम्बाइ बेंगालुर तारपर निनि यां पुणे दिल्ली हायद्राबाद चेन्नाई जेखाने जेखाने चिनि बरक परि दङ ताबो आ जागा जों जदि न त्रिपुरासानि बागै 100 हस्टेल जुरि खुलगरि गांगाय उइदिन 10 years बा 20 years नि बिसिङनो त्रिपुरासारक गोबां IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर याखा त्रिपुरा फाइबन ब TCS TPS नि परीक्षा बर किन्तु आजागा ऑफिसर दंमानाय गेलता मक्रम खतिबा आं एकटा बुट बाय तिनि पवाइसा बीजेपी न बुद्रि रहरुइ आनि जुमिया रंनि जदि न ताने बनम कुसुम बंनि स्कीम एमन स्कीम रिजांनाय जे स्कीम बाय जे जागा तमा बाय आबर बर आरो कुसुम काहाम कै फसल खायै आ फसल नि रां बाय न बरक काम कै थाङै थांनानै এবং যে পারাওতাবো লামা করিখো যে পারাতাবো কারেন্ট করিনি পরিবর্তে সোলার বাই যেখানে তুইশো গিয়া তৈরি খেঙ্কায় যেখানে স্কুল করি স্কুল তাঙ্গেরি খেঙ্কায় যেখানে হোস্টেল করি হোস্টেল তাঙ্গেরি খেঙ্কায় আর তাম ক্ষতিতম जों अ एकटनि परे न एडिसि অন্তত इंग्लिश आमानि न ताबो कम से कम एडिसि शुद्ध एडिसि नि एडुकेशन डिपार्टमेंट सिमिना प्राय 2000 ऊपर साकरि नायछ तिनि जे चाकरि न राधाचरण बाबू संखाय छपारी कलम थामालिया जे चाकरी रिमालां खामो सब जुनार ऑफिसर रिकलां मालिया तावनि बागै बंनि लगियो उबरक दं ताबु बुबाग्रा अंकाय अब एलायन्सिया
आता दिया इलेक्टोरल एलायंस यमो बरजा सपोर्ट जेहेतु तांगी सपोर्ट खाई न जेहेतु बो कग्रिका सेंट्रल गवर्नमेंट एवं अबनी परे न कमिटी बुंनाय अबनी परे इमप्लिमेंट बुंनाय वो इमप्लिमेंट तैबो ताती आगोग्रानि बागै बुबाग्रानि बुसुक शक्ति दं नायदि तिनी महारानी बा कुमारी हाय बरन और सिटिंग एमपी न बाद्रि हुई और तिनी बुधबासरी मानी अब तो चिनी कपाल काहामनी कक सिबले मो तो चिनी बेलाय माने बखाव नांगनानै कक सिबले तिनी बिरोधी रक सानाय न मांनि माख्राम दङ कबर हाय बरनाखा कबर से मानसु तामुका ओ हरिदन बुफ्रु आईएनपीटी नि जनरल सेक्रेटारि दं क्या जे बरक मोखां सुयेन सेगांना आईएनपीटी न कुलनाय आगे बिजरांकल चिनिन तने नगेन्द्र जमातिया संतंफुर रगो आफुर रगो जे बरक जीवनपन नेशनलिस्ट बोलते तामबा बरक किसा थाका फाइका निजे निजेनो प्रधानमंत्री को सिगा तावका रिसरिसे तेरे मेरे पा खरां सुर निजिनी सेहरा आइना थांगी बासाय नेग्रादि नों दफानि बागे तामो खाइके ताव जरा नों जासो अहंकार आसो अहंकार मानि तिप्रासानि बागे नों तामो सागा सुदु बुइनो खाइके न नों बेलाय खाइके कबांगा खाइके ताम खाइके सुदु बुइनो समालोचना खाइनानि सिमि सिखाइछु नों destructive ni mungkin contoh secin tibrasa khoting nani mangsi tibrasa ekdo unnoting nani moto mo line keke mo sao omo line keke mo tei sao aji agreement ngai mo tei sao akok nung sarana ngomle jokhon ona asupun approve nung sao bubagram nung tai tam sanai kabang mana tar kamai tangka kamanai tabu bahina phayuka kisu kormosari rok retirement ma pore noga asu tomalia और फाइव पोजिशन में ऐसा सिद्धू तब पद नांगो एकजन कर्मचारी न बबुसल दरते पद खरकसा सांगतिक एक्स डीएसपी कोईटा दल कोई बार पाल दोखा कोई आ दल पाल खिबी कामन तैसे या सके या करो तैसे थांगो माने ए बी सी डी पाई सुका आ बरक तैसे थांगे स्टेटहुड कमिटी थांगैसे आसुकजा नुजावखो नों बयस नोंखा जथेस्ट नों साख्रि खाइखा रां फैसा दङ नि आसुकसिरि डेमेजिं ता थांसिरि आनि कखायछि खायनानि के सुजुरना बा बुबाग्रानो खर 5 बছর फैनो नों सुजुरनानि मुसुंलि आइदा 25 बছর सीपीएम न आबना 10 बছর सीपीएम न रिखाबले नों सुजुग तिब्रासार बुबाग्रानो नों 5 बছর नों सुजुरि नायला 5 बছর पुंयानि से तिनि बुबाग्रा केन्द्र न आसुकै यूनियन होम मिनिस्टर बुखुक्तुई तिप्रा सानि जे बिरमान बिखेतानि कोंनो बिनु बुखुक्तुई जे सारिमान मानि ताबु पर्यन्त ब पलिटिकल लीडर तंग जे दिल्ली ओ थांगै एत काहाम लबि स्रांबोय बंनि बखरगो बंनि बखाबो तिप्रा सानि दुखनि कोंनो साइमारि नाय बुबाग्रा सारा साबतं और तो रांनि बागि याबले याका बुबाग्रा बासा कामले तांनि बुबाग्रा बासा yang तिनि एमपी न दरकार केंद्र ने मंत्री न दरकार काय तिनि बुबाग्रा पूर्वती बर बासा खामले बुबाग्रा बबासा ना केबो ना खाइमा नाय केबो ना खाइमे बनि बागां बिनम्रां याक बाय चिनि तिप्रा सार न कयजाव चिनि जारा तिप्रा मथा खाइना बां कयो सीपीएम खाइना कयो कांग्रेस खाइना कयो आयां उयां इदिक सिदिक तांजाबायदि काहाम के कखनादि बुबाग्रा निनी आनी बागै तिब्रा सानि बागै जे तुमना नायमानि अजरावो सिम्बल कतरिया चिन्ह बायनो बरक मुथांजा गैया चिन्ह साराबो मुथांजा नंखाय वाइसा पार्टी बीजेपी न ताकलायजों भोट लायनाय कोनो आरो बका थक थाकबांना नों दरकार नाया जोंबो तो अनेक बছর सारा बছর आंचलिक दलमां खामां ताबो कोनो जातीय दलां ताकपनान बुं सेरियाको आनी पॉलिटिकल जीवन 1985 नि सिम्बुल बासे फेमिली एमएलए खा तो एमडीसी खा तारपरे पण आं अनेक कसार बिरोधी तोहा हाइपानो बखाथाय किन्तु एलाइन जखन गांखाय दाबिति जखन आपुसं गांखाय आपुरकाला आं तो हाइपानो आं बिन दलद थाङेब्ले आनी तो आलादा बिनिबो आलादा शुधुमात्र बुध नासे आ बुधबो ओ जे एग्रीमेंट फेमिली जे चुक्ति मानि बबाय जे सिग्नेचरि फेले मानि आपन दाक्ति सामुसायना बागैस
हामबाय।